चाशल कुमारघाट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल हास्ते हापांगनी लुआजी मुंबाई रोंग सोंनाय जोग्रकनि याग कताल साइकेल बागजाखा पांदाव मानजगैखा पाबिया छोरा कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए भगवान चंद्र दास असल पांदानि बिसिंगतै रोंग नकनि खरक सारा थामजि जगो रोंग सोंनाय जोग्रकनि याग कताल साइकेल बागजाखा कग नागना थांगै एमएलए भगवान चंद्र दास साका बोरै रकनो ओंखा ताबुंनि थिना बोरैनि फा ओंखा हामक्रायनि यारों तिनि जरानि अरोंग सोंनाय जोग्रकनो ओंखा फाइनै सालनि रोंग फोरोंनाय फाइनै सालनि डॉक्टर साइंटिस्ट इंजिनियर रक बोरै रकनो सुकांगै तलांनानै बोरै रकनो बायथांया गंबाय बासारिबै फानि गोनां खलनि बागै खलायथंगो सामुं हास्ते हापां हनै कग नारखा पाबिया छोरा कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए भगवान चंद्र दास পড়াতে হবে, তাকে ভালো শিক্ষাদান করতে হবে, শিক্ষিত বানাতে হবে। তো সেই বেটি পড়ানোর জন্য অনেকগুলা সুযোগ বা অনেকগুলা স্কিম সেখানে রাখা হয়েছে। এরপরে অনেক বিষয় আরো অনেক অনেক স্কিম রয়েছে। গতকাল আমি দেখলাম যারা অন্তিম পরিবার যারা রয়েছে, গরিব পরিবার যারা রয়েছে, তো সেই পরিবারের যদি কোনো মেয়েকে বিয়ে দিতে হয় তার জন্য 50,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে, সহযোগিতা করা হচ্ছে। এছাড়াও একটা ভালো স্কিম রয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে স্কিম রয়েছে। তো এই যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন, তার যে একটা সাকসেস আজকে কিন্তু আমরা এটা আমাদের চোখের সামনে সেটা দেখতে পাচ্ছি। ওটা ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে আমাদের দেশের মেয়েরা প্রত্যেকটা সেক্টরে দক্ষতার সঙ্গে এটা কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।